जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानक संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य स्वागत। पिलामाने आज आम केते गुड़िए अनुवाद करबा जो गुड़िक किछि नियम रही से नियम गुड़िक मन पकेबा एवं आम अनुवाद गुड़िक करबा। मु भाबुची तुम प्रथमे आग सुन तापरे भल भाबरे ताहा मुंड भीतर को नियो एवं तार अनुवाद गुड़िक देखिकरी मन रख। देख प्रथम वाक्यटी मु नेइछि से निज स्थान रे अधिष्ठित होइछंती। से पिला माने अछि से तो सह तुमे जानिछो निज स्थान रे तेले स्थानाधिकरण सप्तमी हितांता किंतु एठी द्वितीय विभक्ति हिछि स्व स्थानम। काहे कि द्वितीय विभक्ति हिछि ना अधि उपसर्ग यदि सी स्था आ आस धातु पूर्वरु लागि जाए ताले द्वितीय विभक्ति हुए। जदि न लागिबो ताले सप्तमी विभक्ति हबो हैला। ताले तार अर्थ मध्य भिन्न भिन्न होई जिवो। ताले बे देखो आमे पढुचे अधिष्ठित होइचंती ता माने अधि उपसर्ग लगाइबा पई हमकु दिया जाईछि। ताले अधि उपसर्ग यदि स्था धातु पूर्वरु लागि जिवो स्था माने तिष्ठति रहिबा तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तार रूप लट लकारे। ताले अधि तिष्ठति जोगे एठी कोन हे जिवो स्व स्थानम हैला। ताले सह स्व स्थानम अधि तिष्ठति से निज स्थान रे अधिष्ठित होइचंती हैला। आ गोटे वाक्य देख संग्राम भल बाट को मन देउछि। संग्राम गोटे नाटी नहीं विशेष पद भल बाट को भल बाट होला सत्मार्ग नहीं सत युक्त मार्गम ताले संधि करदेले सन्मार्गम। मन देइछि कहले एठी 20 धातु पूर्वरु अभि आ नि दीटा उपसर्ग लगी जाइछि। अभि आ नि उपसर्ग यदि 20 धातु पूर्वरु लगी जाए ताहले द्वितीय विभक्ति हुए ता जोगे कर्मर हैला। ताहले संग्राम सन्मार्गम अभिनिविशते हैला। विशते जोगे सप्तमी थांता किंतु एटी अभिनिविशते रहि जिबा हेतुरु कोन होला द्वितीय विभक्ति हैला। ताहले अभि उपसर्ग आ नि उपसर्ग दीटा उपसर्ग 20 धातु पूर्वरु लागिछि तेणु सन्मार्गम द्वितीय विभक्ति हैला। ताले हमको एठी नियम कोन अभिनिविशते जोगे द्वितीय विभक्ति हिछि। यदि विभक्ति निर्णय करिया को पड़े ताले अभिनिविशते जोगे द्वितीय विभक्ति हिछि। बुझि पारले एटा। आ गोटे देखो आजिकाली पिला मानकर पाठरे आग्रह नाही। आग्रह पिला माने आग्रह कोन अभिनिवेश तेणु एठी जदि आमे अभिनिवेशते न लगेइले ताले आमे अलगा अलगा कथा को लिखिले आग्रह नाही ताले एठी आमे सप्तमी विभक्ति करिबा। अधुना बालकानाम पाठे पाठे सप्तमी विभक्ति अभिनिवेशः नास्ति हैला। ताले 20 धातु रु जदि अभि और नि उपसर्ग लागि जिवो कोन हबो द्वितीय विभक्ति हबो। जदि एहा न लागे अलगा अलगा हेकि रहिबो माने क्रिया आउ कोन शब्दटी ताले सप्तमी विभक्ति हिजिबो। बुझिला। एबे देख शिव कैलाश रे वास करंती। शिव ए तो कर्ता तेणु शिव कैलाश से आस्ते ही थांता आस्ते माने रहिबा किंतु आस्ते ए धातु पूर्वरु अधि उपसर्ग लागि जिबा हेतुरु कैलाशम हैला। शिव कैलाशम अध्यास्ते। बुझि परछो। ताले मु कहितली अधि उपसर्ग यदि सी धातु स्था धातु आ आस धातु पूर्वरु लागिबो ताले द्वितीय विभक्ति हबो नहीं। ताले एबे देखो हरि वैकुंठ रे रुहंती सेठी जेमति हला शिव कैलाशम अध्यास्ते अधियुक्त आस्ते हैला। एठी जेमति हरि हरि ही वैकुंठम अधितिष्ठति कारण तिष्ठति बा स्था धातु पूर्वरु कोन लागिला अधि उपसर्ग लागिला तेणु अधितिष्ठति। बुझि पालो। सेही पर देखो सस्मिता घरे सर्वदा रहंती। सर्वदा सब बेले सदा ताले सस्मिता एटा तो स्त्रीलिंग शब्दटी तेणु आर प्रथम व्यक्ति एकवचन रे विसर्ग नाही। सस्मिता आमे कथांते गृहे वसति करथांती कि गृहे तिष्ठति करथांती किंतु जेहेतु बस धातु पूर्वरु एई उपसर्गटी लागि होला तेणु गृहम हे जाउछि हैला। सस्मिता गृहम सर्वदा संस्कृत है सदा सर्वदा तुम भी लिख पार
ସସ୍ମିତା ଗୃହମ୍ ସଦା ଉପବସତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, କିଛି ନ ଖାଇ ଗରିବ ଲୋକଟି ଘରେ ଉପବାସରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଉପବସତି ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବାସ କରିବା, ବସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପ ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଉପବାସ ରହିବା ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଇଯିବ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। କିନ୍ତୁ ବାସ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଦେଖ, ସସ୍ମିତା ଘରେ ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି, ଏଠି ଉପବାସ ମାନେ ରହିବା ଅର୍ଥରେ, ଘରେ ରହିବା ଅର୍ଥରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପବାସ ରହିବା ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଇଯାଏ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଉପବାସ ରହିବା ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ବାସ କରିବା ଅର୍ଥରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଅନୁବାଦ ଦେଖିଦେବା। ଆଉ କିଛି, ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଁରୁ ଆସିଲା, ଗାଁରୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ ହଉଛି। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ରାମାତ୍ ଆଗଛତ୍, ଗାଁରୁ ଆସିଲା। ସାପ ଗୁଡିକ ନେଉଳକୁ ଡରନ୍ତି, ଡରିବା ଅର୍ଥରେ ବା ଭି ଧାତୁ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଏବଂ ଭି ଧାତୁର ଲଟ୍ ଲକାର ହଉଛି ବିଭେତି, ବିଭିତଃ, ବିଭ୍ୟତି। ନାଇଁ, ବିଭ୍ୟତିଟା ବହୁବଚନ, ତାହେଲେ ସର୍ପାହା ନକୁଳାତ୍ ବିଭ୍ୟତି। ଯଦି ସାପ ନେଉଳକୁ ଡରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ସର୍ପଃ ନକୁଳାତ୍ ବିଭେତି, କିନ୍ତୁ ବହୁବଚନ ଥିବା ହେତୁରୁ କଣ ହେଇଗଲା? ବିଭ୍ୟତି। ଦେଖ, ଭାଗ୍ୟଧର ଗାଁକୁ ଛେଳି ନେଉଛି, ଗାଁକୁ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା, ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟଧର ଏଟା କର୍ତ୍ତା, ଗ୍ରାମମ୍ ଛାଗମ୍ ନୟତି, ଗାଁକୁ ଛେଳିକୁ ନେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦିଟା କର୍ମ ଅଛି, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ନୟତି ହଉଛି କ୍ରିୟା, ତା ପୂର୍ବଟା ଯୋଉଟା ସେଟା କଣ ହବ? କର୍ମ, ଏବଂ ଛାଗ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗ୍ରାମମ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ? କର୍ମ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଗୌଣ କର୍ମ। ଛାଗମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଲା ଏଟା ଗୌଣ କର୍ମ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁଃ ଶିଷ୍ୟମ୍ ଧର୍ମମ୍ ଉପଦିଶତି। ଗୁରୁଃ କର୍ତ୍ତା, ଶିଷ୍ୟମ୍ କର୍ମ, ଧର୍ମମ୍ ବି କର୍ମ, ନାଇଁ? ଉପଦିଶତି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଟା ଗୌଣ କର୍ମ, କୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ତମେ ମନେ ରଖ। ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିବା ହଉଛି ରୋଚତେ, ରୁଚ୍ ଧାତୁ। ଏଇ ଭଲ ଲାଗିବା ଅର୍ଥରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହାର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଯାହାକୁ, ଏଠି ମୋଦକର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବନି, ମିଠାର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବନି। ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଶିଶୁଭ୍ୟଃ, ଶିଶୁ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଶିଶୁଭ୍ୟଃ ମୋଦକାଃ ରୋଚନ୍ତେ, ରୋଚତେ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ରୋଚତେ, ରୋଚେତେ, ରୋଚନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରୋଚନ୍ତେ ହେଲା ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ରୋଚନ୍ତେ ହବ। ବାଳିକା ମାନେ ଫୁଲକୁ ସ୍ପୃହା କରନ୍ତି, ସ୍ପୃହା କରିବା ଯୋଗରେ, ପିଲାମାନେ ସ୍ପୃହା କରିବା ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଯାହା ଠାରେ ସ୍ପୃହା ଥାଏ ବା ଯାହା ଠାରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ତାର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି? ଫୁଲଠାରେ, ତାହେଲେ ତାର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ବାଳିକାଃ ପୁଷ୍ପେଭ୍ୟଃ ସ୍ପୃହୟନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ମା ଖାଲିଟାରେ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ରାଗିବା ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ମାତା, ମା ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ ମାତା। ବୃଥା ପୁତ୍ରାୟ କ୍ରୁଧ୍ୟତି, ଏଠି କ୍ରୁଧ୍ୟତି ଯୋଗେ ପୁତ୍ରାୟ ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ହେଲେ ବି କଣ ହଉଛି? ଠିକ ସମୟରେ ଆମର ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଗୁଡିକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପ୍ରଗତି କାହାରି ଅପକାର କରେ ନାହିଁ, ହେଲା। ଅପକାର କରିବା ଦ୍ରୁହ୍ୟତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଗତି କସ୍ମେଇ ନ ଦ୍ରୁହ୍ୟତି, ଦ୍ରୁହ୍ୟତି ଯୋଗରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଦ୍ରୋହ, ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା ଏଗୁଡିକ ଯୋଗେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ପଢିବା ପରେ ଖେଳ, ଏଠି ପରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ପଠନାତ୍ ପରମ୍, ଖେଳ ବା କ୍ରୀଡ, ବୁଝିଲା। ସୁନା ଲୁହା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଭିନ୍ନ ମାନେ ପୃଥକ, ଏହା ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମ୍ ଲୌହାତ୍ ପୃଥକ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ।